दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला पॉइंट आपका है। लेकिन कुंडी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने वाली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है एंड तवातुर से कर रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम बाकी सियासी बड़ी जमातें जो हैं उनमें से कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इंतखाबात के ऊपर समहाउ दी अदर क्वेश्चन ना रेज कर रही हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कंसर्न है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के इल्जाम को मुस्तरद कर देना, डू यू सपोर्ट दैट, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो यही कह रही थी कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दो तीन चीजें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की वो एक और हवाले से थी, तहरीक इंसाफ जो है या बाकी जमातें हैं वो शायद किसी और हवाले से जो है वो कह रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर आप देखें तो पिछले इलेक्शन में 9% लोगों के जो है वो इलेक्शन के जो वो है वो रिजेक्ट हुए थे। जो मैक्सिमम नॉमिनेशन पेपर रिजेक्शन की जो रेशो है वो 2013 के इलेक्शन में जो 14% थी, इस इलेक्शन में जो है वो 11% है, और अभी भी उनकी पिटीशन जारी हैं और शायद वो कुछ बहाल हो रहे कुछ नहीं हो रहे। हमारा जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू था हमारा दूसरा था। जिस तरीके से PMLN के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, हम ये कह रहे थे क्या बाकी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और फिर जब वो बात करते हैं कि हमारी तो बात हो चुकी है, हमारी जो है वो मैच फिक्स हो चुका है। लेकिन बात तो ये बात भी हो चुकी है, मैच भी फिक्स हो चुका है, लेकिन अपना अमालनामा लेकर अवाम में कैसे जाएंगे। आज तक आपने देखा कि PMLN ने कोई जलसे मलसे किए हों, उनकी लीडरशिप ने कोई जलसे किए हों, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया हो, उन्होंने मंशूर अनाउंस किया हो, या पंजाब जो कह रहे हैं कि हम यहाँ से 100 उन्होंने कह दिया कि हमारा मंशूर जो है वो बहुत डिटेल होगा, वो 10 नुकाती नहीं होगा किसी जलसे के अंदर जो बता दिया जाए। वो कह रहे हैं वी ऑलरेडी मेड द मंशूर, बस अनाउंस करना रह गया, लेकिन बड़ा डिटेल्ड होगा। सो इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया। ठीक है, वो डिटेल जब भी होगा वो तो उन्होंने देना है, वो तो जब भी दें वो तो उनका अपना वो है। लेकिन ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या वो अवाम में गए हैं, आप मुझे बताएं। आप तो इस्लामाबाद में तो हल्के में आपने कहीं देखा है कि मियाँ साहब या उनके जो है वो अभी किसी अवामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा अगर ऑन ग्राउंड एक्टिव है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन भट्टी साहब आपको क्यों हंसी आ रही है? पहली बात भट्टी साहब ने बड़े मौलाना फजल रहमान मेरे भाई को मुबारकबाद दो। अच्छा, क्यों? क्योंकि बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा का CEC ने नामजद किया उम्मीदवार। हाँ। अब देखें कोई 50 उम्मीदवार थे और 12 मरहले थे, मुज़ाकरे मुबाहसे, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की वोटिंग, फिर उसके बाद सारों के खड़े होके उनकी काबिलियत, फिर उसके बाद उनकी तालीम, फिर उसके बाद उनका नजरिया, फिर पार्टी के साथ वाबस्तगी, फिर उसके बाद इस मुल्क के लिए खिदमात, फिर उसके बाद मुल्क के हालात देखे गए, फिर बंदा चुना गया और फाइनली बिलावल भुट्टो साहब उसमें निकले हैं। तो उस पर मुबारकबाद देनी चाहिए पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने इतने लंबे, जहां कोई नहीं करता, सारे मरूसी सियासत पे आते हैं, ये वाहिद हैं जो ये नहीं समझते कि बिलावल भुट्टो बेनजीर भुट्टो साहबा का बेटे हैं या उनकी कोई काबिलियत नहीं है, उन्होंने कोई एक दिन भी काम नहीं किया या उनके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है। अगर वो बेनजीर भुट्टो साहबा के बेटे ना होते तो वजीर खारजा भी ना होते, ये नहीं इन्होंने सोचा, इन्होंने उनको बाकायदा तौर पे किया। दूसरा जो मैं हंसा इस बात पे था कि मंशूर 1970 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब रोटी कपड़ा और मकान दे रहे थे, 2023-24 में भी रोटी कपड़ा और मकान है, और जो वो टाकी मार रहे हैं अपने मंशूर पे, जड़े गाड़ी निकालते हैं ना, टाकी शाकी मारते हैं वो मुस्लिम लीग वाले, 4 मरतबा मरकज में ये, 15 साल सिंध में, 7 बार पंजाब में हुकूमत कर चुके हैं, 4 बार मरकज में मंशूर। ये मुल्क मंशूरों का कब्रिस्तान है। अब वो देखें उनका पहला मंशूर कहां से शुरू हुआ था, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और शहबाज शरीफ आंखों का तारा कहां खत्म कर गया, कर्ज लो मुल्क संवारो। क्या इन्होंने एक ट्रक की बत्ती मंशूर हम दे रहे हैं ये। अच्छा, आपने सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की बात की, आपने PTI की तो बात ही नहीं की। उन्होंने भी तो कहा था ना 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। आज वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है, साईं उस्मान बुज़दार इजाजुल हक के साथ बैठा हुआ था। असल तब्दीली वसीम अकरम प्लस 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 जीरा प्लस निकले ना वो प्लस, माने फिर आप उन्हें। अच्छा, वही प्लस निकले फिर। अच्छा, तहरीक इंसाफ तो भुगत चुकी ना, और ये अगर ये PDM हुकूमत किसी कम जोगी होते तो तहरीक इंसाफ तो फारिग हो चुकी थी कि वो यानी वो 21 नुकात जो थे और 100 दिनों का प्रोग्राम था वो तो फारिग हो गया था। आगे से ये उससे बड़े नालायक निकले और उनको फिर जिंदा कर दिया। आज फिर वो जिंदा है, यानी इनके पास सब कुछ है सिवाय वोटर के। बैरिस्टर साहब, कमाल आपका कोई नहीं है, नालायकी बाकी पार्टियों की है।
آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں ہے. ان ادر ورڈز دیکھیں اس وقت یہ جو سیاست میں کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے نا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت جلدی جلدی بدلتا رہتا ہے. ایک وقت میں آپ ایک کرائٹیریا اڈاپٹ کرتے ہیں، دوسرے وقت میں دوسری. اس وقت اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم ہمیں اس بات پہ نہیں دیکھ رہی کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دی یا نہ دی، ہم نے 50 لاکھ گھر دیے یا نہ دیے. اس وقت قوم ہمیں ہماری ریزیلینس اور ہمارے اصولوں پہ جو اس وقت ہم کھڑے ہیں اور جو ہم اس کے لیے بھگت رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے. اور میرے خیال میں آج کے تناظر میں ہم کامیاب ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب، ڈونٹ یو تھنک یہ بڑی انفیئر بات ہے کہ ملک کو ہمیشہ مظلوم کارڈ دکھا کرنا، وہ ووٹ مانگے جاتے ہیں، کبھی کوئی جماعت کبھی کوئی جماعت، کوئی یہ نہیں دکھاتا کہ ہم لوگوں نے کارکردگی کیا کی ہے، ہم لوگوں نے پروو کیا کیا ہے، واٹ ہیو وی ایکچولی ڈن ان آر ٹینیور. یہ مظلومی کارڈ تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر. نہیں دیکھیں، ہم مظلومیت کا کارڈ نہیں دکھا رہے. ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں میدان میں. کسی زمانے میں پی ایم ایل این کرتی تھی، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے اوپر. اگر بیرسٹر صاحب اجازت دیں اور آپ دیں تو اس کو ذرا ایک طرح سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جہاں اس وقت کھڑے ہیں وہاں ان ہٹ بیانیہ ہو چکا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کوئی میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے کہا نا یہ نالائق آ گیا. فار ایگزامپل پاک پتن کے مانیکز کا آپ کیا جسٹیفیکیشن کریں گے؟ فرا گجرز کا آپ کیا جسٹیفیکیشن کریں گے؟ بزداروں کا کیا کریں گے؟ پنجاب میں جو کرپشن اس کا کیا کریں گے؟ 21 نکات جو تحریک انصاف کے اس کے کیا کریں گے؟ آرمی چیف باپ ہوتا ہے، پھر میر جعفر میر صادق ہوتا ہے. ہم امریکہ کے غلام تھوڑی ہیں. پھر 3 PR فرمز معاہدے، اور یہ اصل جو برائی کا سمبل یا ساری خرابی باجوہ صاحب، پھر ان سے ملاقات. یہ ساری کیوں دھلی ہیں؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ ساری دھل اس لیے گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایک واحد وہی جماعت ہے جو کہہ سکتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو اللہ نے ایک مقبولیت دی تھی، قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا اور پھر اس کے بعد فوج پر چڑھائیاں، اگر یہ نہ کرتے، گھر بیٹھ جاتے تو آج سپر ہٹ قسم کے ہوتے. اگلی حکومت عمران خان مقبول ہے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غیر مقبول ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں. تو اب بیسیکلی یعنی ایجنڈا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اس وقت کھڑے ہیں، ان کی مان لیتے ہیں، کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن جب ادھر دیکھتے ہیں 9 مئی، جب ادھر دیکھتے ہیں ظلم، تو وہ ایک عجیب سا درمیان کشمکش ہو جاتی ہے. اچھا کنڈی صاحب، یہ بات تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی. اب آپ چاہے کہیں وہ تو شہباز شریف کی حکومت تھی، وہ تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی، ہم لوگوں نے تو ایسے ہی بس منسٹریاں لی ہوئی تھی. لیکن